पिता पुत्र आत्मा नाम रे आमेन। आपण समस्त जय जेसु आमे प्रार्थना करिवा। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगे नारीगण मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम गर्भफल जेसु। ओई परमेश्वर माता पुण्य मरिया अंबे माने पापी अम्बान निमंदे वर्तमान ओ मरण समय निबोधना कर। कृष्ण मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त को यही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ मार्च मास 28 तारिख शनिवार दिन। आज सुसमाचार योहन लिखित सुसमाचार 11 अध्याय 45 रु 57 पर्यंत आम ध्यान करवा। यहूदी मान मध्य अनेक जो मैंने मारियांकर सहित आसीथिले एवं जीशुंकर सही कर्म देखिले तांठारे विश्वास कले। किंतु सेमानकर मध्यरु केते लोक फारिसी मानकर निकट को जाई से जहाँ कले ताहा सेमानंकु जणाइले। एथिरे प्रधान याजक ओ फारिसी माने गोटिए सभा डकाई कहले, आमे कौन करिवा? ये लोक अनेक निदर्शन देखाई चलीची। जदि आंबे माने तांकु एहीपरि छाड़ी देऊ ताहले समस्ते तांठारे विश्वास करिवे एवं रोमी माने आसी आमर पवित्र स्थली एवं देश उभय को विनाश करिवे। किंतु सेमानंकर मध्यरु कायाफास नामक जने जीए सही वर्षर प्रधान याजक थिले सेमानंकु कहले, तुमे माने किछि जानो नहीं। तुम्हें माने कौन बुझी पारु ना हो जे समग्र राष्ट्र विनाश हेबा अपेक्षा लोक मानकर मंगल निमंते जनकर मृत्यु हेबा श्रेष्ठकर। से निजर ज्ञान रु यहा कहले नहीं, किंतु सही वर्षर प्रधान याजक थिबा हेतु भविष्यवाणी करी कहथिले जे राष्ट्र पाई जीशु मृत्युवरण करने आवश्यक एवं केवल राष्ट्र पाए नुहे बरम सर्वत्र विक्षिप्त हो रही ईश्वर संतान मान को एकत्र करने। तेणु यही दिन ठारू सेमाने तांकु हत्या करने षड्यंत्र करने को लगिले। अदेवं जीशु यहूदी मानकर मध्य प्रकाश्य गमनागमन कले नहीं, किंतु सेठारु मरुप्रांतर निकटस्थ एफ्राइम नगर को प्रस्थान करी सेठारे निजर शिशु मानकर सह अवस्थान कले। यहूदी मानकर निस्तार पूर्व निकटस्थ हिथिला। ग्रामांचल बहु लोक निज निज को शुचि करने निस्तार पर्व पूर्व जेरुसलेम को यात्रा करथिले। सेमाने मंदिर परिसर मध्य रही जीशु को खोजुले ओ परस्पर मध्य कथबार्ता होउतिले। से निश्चय उत्सव को आसीबे नहीं। तुम्हें माने कौन भाव आसीबे कि? इति मध्य मुख्य याजक एवं फारिसी माने आदेश घोषणा करथिले जे जीशु जेउठारे अछंती एहा जो माने जानती सेमाने ताहा सेमानंकु अवगत कराइबा उचित, जेपरि सेमाने तांकु गिरफ करि पारिबे। प्रभुंकर सुसमाचार या प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा हेउ। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु भोग करी 4 दिन परे लाजर को उठेला परे मृत्यु उठेला परे जो घटना गुड़िक घटला से विषय रे आज सुसमाचार रे आमे शुणिलु। आउ यही जीशुंकर यही महान घटना देखिकी आश्चर्य कर्म देखिकी बहुत यहूदी माने यहूदी लोक तांकटारे विश्वास कले। आउ यहाँ अन्य महायाजक एवं महायाजक कायाफास यह देखी शुणी जानिकी से कहले जीशु मरिबार अच्छी, जीशु को मारिबार अच्छी बोलिकी से कहले। कारण जीशुंकर कथा शुणी आश्चर्य कर्म को देखिकी
ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଅଟକିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ସେମାନେ ଯୋଜନା ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ତେଣୁ ଯିହୁଦୀ ନେତୃତ୍ୱ ବୃନ୍ଦ ତାହା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଜନା କଲେ, ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। କେମିତି କରିବା? ମହାଯାଜକ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ବିନାଶ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଶ୍ରେଷ୍ଠକର। ଏଇଟା ସେ କହିଲେ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲା ପରି ସେ କହିଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ରୋମା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲିକି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋମା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ରୋମା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେଇ ରୋମା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏଇ ଯୁହୁଦୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଲେକ୍ଟ ଭଳିଆ ଗ୍ରୁପ ଦଳକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ରୋମାର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେମାନେ ମାରି ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆକା କାୟାଫାସ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଜମା ହୁଅନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମାନେ ଯୀଶୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସଂଗଠନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ଦେଶକୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ରୋମର ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିକି ନଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋହନ ଏଇ ବିଷୟରେ କାୟାଫାସର ଏହି କଥା ସେ କହିଲେ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ବିନାଶ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ, ମାନେ ନେତାକୁ ମାରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ସେ କାୟାଫାସ କହିଲେ। ଆଉ ଯୋହନ ଏଇ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନରୁ ଏହା କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସର୍ବତ୍ର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ। ସେ ନ ଜାଣିକି ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ସାଧୁ ଯୋହନ କହନ୍ତି। ଆଉ ମହାଯାଜକଙ୍କର ଏହି କଥା ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ମାନେ ସେ ନ ଜାଣିକି ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଥିଲା ବୋଲିକି ଯୋହନ କହନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁ ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସେମାନଙ୍କର ପାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ବା ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପାପ ପରିହାର ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲିକି ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ ସମସ୍ତେ ମରିବା ବଦଳରେ ଜଣେ ମରିବା ଭଲ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପାପରେ ମରିଥାନ୍ତୁ, ସକଳ ପାପୀ ତାଙ୍କର ପାପରେ ମରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମର ବଦଳରେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ତେଣୁକରି ଏହା ଗୋଟିଏ ସେ ଯାହା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ପରିହାର ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସେହି କାୟାଫାସ ମହାଯାଜକ ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ ବୋଲିକି ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଏବଂ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଦେଲେ।
जीशु आम समस्त मृत्यु भोग कले आम जाचु आउ प्रत्येक पापी मनुष्य मने रखार अच्छी जे मो पाई जीशु अच्छी माने कौन पापी आउ कौन सी पाप पापी कहवाकू नाई मत किए मोर पापरू रक्षा करेंगे कारण सकल पापी पाई समस्ते पाप कले आउ समस्त प्रत्येक पापी पाई जीशु अच्छा तेणुक आम जीशु कृष्ण विश्वास करवा अनुताप करवा जीशु निजे कहले अनुताप कर स्वर्ग राज्य विश्वास कर आउ माने तार अर्थ कौन आम आमर पाप पाई अनुताप करवा एवं जीशुंकर शिष्य हेबा एवं जीशु आम समस्त को से परित्राण प्रदान करेंगे मोठारे विश्वास करवा व्यक्ति मृत्यु भोग करेंगे कदापि मृत्युवरण करेंगे ना बोलिकी जीशु जवान समाचार 8 अध्याय कहती तेणु प्रिय भाई भाई मैंने आम पाई माने कौन सी पाप कोई पार ना मोर किए ना मु माने किमती रक्षा पाइबी मु किपरि परित्राण पाइबी बोलिकी कहीं आउ प्रश्न पचार ना कारण सबू पापी पाई समस्त जीशु अच्छा किंतु जीशु पाखक से अनुताप कर आसबार अच्छी यही विषय मते जीशु रक्षा करेंगे जीशु मो मृत्यु भोग कर यही विषय भाई भाई मैंने आमर हृदय आम अंकित करवा एवं जीशुंर पचरे जीशुंर अनुगमन करवा आम अनुताप कर जीशुंर अनुगमन करवा जीशु पाखक आसवा पाप परित्याग करवा एवं जीशु आनी परित्राण निजर करने आम चेष्टा करवा जीशुंर आज्ञा अनुसार इच्छा अनुसार आम जीवन यापन कर परित्राण निजर करने आम समस्ते चेष्टा करवा से मते तांकर करुणा रे रक्षा करेंगे सबकि ईश्वर करुणा आमर दक्षता नहीं किंतु ईश्वर करुणा रे से आम पाई माने से आमको रक्षा करेंगे से मोर बदल रे मो पाई पाव परिहार कर सारी मोर बदल रे मु करिया कथा किंतु मोर बदल रे से मो पाई पाव परिहार कर सारी ये सब आम जाना पड़ो मन रखा पड़ो एवं से परित्राण आम निजर करार अच्छी आम न पारिबाटा मु मोर पावर परिहार मु करि ना कारण मु ईश्वर विरुद्ध रे मो पाप करी अच्छी तेणुक केवल जीशु ही एकमात्र मध्यस्थ केवल जीशु ही आमको रक्षा कर तेणुक आम समस्त को जीशुंर दरकार अच्छी यह आम मन रखा से आंब मान माने से आंब मान आम करी न पारिबाटा से आम पाई से कले आमे आमर पाव परिहार करि पारिबा नै किंतु आम पाई जड़े अच्छा आम न पारिबाटा करिबा व्यक्ति जड़े अच्छा जीशु ख्रीष्ट तेणुक तांगठारे आम निर्भर रहिबा तांगठारे आम विश्वास करिबा आउ से व्यक्ति अच्छा आमर प्रभु जीशु ख्रीष्ट तेणुक प्रिय भाई भाई माने आमर एकमात्र मध्यस्थ एकमात्र पथ आउ एकमात्र माने एकमात्र त्राणकर्ता अच्छा आमर जीशु ख्रीष्ट तांगठारे विश्वास रखिकी आम परित्राण पाइबा जीशु समस्त को डाकुचंदी आह्वान करचंदी काको से बाछ विचार करू ना केड़े बड़ पापी थिले मध्य तुम आस बोलिकी प्रभु डाकुचंदी तेणु प्रिय भाई भाई माने ही तपस्या काल रे पाप स्वीकार करी अनुताप करी पाप परिहार करी उपवास प्रार्थना दान धर्म शत्रु को क्षमा सब देकी जीशु आनी से परित्राण निजर करने आम चेष्टा करवा आम समस्ते आम पाप स्वीकार करवा पाप स्वीकार नक कहीं रही ना समस्त को आम क्षमा दे जीशुंर क्षमा प्राप्त कर परित्राण पाइबा चेष्टा करवा आम प्रार्थना करवा हे प्रभु परमेश्वर आज यही तुम वाक्य पाए आम तुमको धन्यवाद दौचु हे प्रभु तुम्हें आम मान को आह्वान करछ तुम्हें आम पाई तुम पुत्र को यही जगत को पठे दे पाप परिहार कल प्रभु ए आम मान को तुम्हें परित्राण कबाट तुम्हें खोलीदेल प्रभु से आम तुमको धन्यवाद दौचु आउ कौन सी पापी कोई पारिबा ना जे मते किए परित्राण आनीदेव
ତୁମର ପ୍ରିୟପୁତ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପାପ ପରିହାର ସେ କରିସାରିଛି। ଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦୟା କରୁଣା ପାଇଁ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଣିଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନୁତାପର ସେହି ଅଭିଷେକ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୃପା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ଅନୁତାପ କରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ମନୋଭାବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ନିଜକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ନମ୍ର କରି ପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ ତୁମର ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ଆମେନ୍। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।